Hi everyone, welcome back to my YouTube channel again. Ang ton hanta ada pakimi kardom nitanon si thorlang thor det pen mi hang ching morlo brushing thilo lan chotlang asata junjelang ninang to hanang paklang pode summer holiday de ako PPC ekang ma 1 mana philo ma tidi la 1 mana phi thema la haina paklang po non kya ta prang bo silo na po he pini ke thoda chalo yo lag jinna ma thadi bo banglo na pola tum ke abo royal lu si char chu hang chu lo kruk 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 ani chulok lo tum ke sang pro sige pipi gori rong theo lo data okay happy thi do đây dak pot ki chuk pik lo alai thi do lo rong pudding hap lo ne yo lata lo lata bhendi ki chu thu se let lo ke da thi do lo lai ta lo aja hak tum ke chwa he det yo an serong ding pik lo Mir khai hoi na dake di det pen ki vang ma hedi ki summer holiday de ko ki ekete kang ahor mu jo thip gilo ala ke ru phar kong do pikan yo hem dam de friend ki te kang hor mu lo non na cheli ke thip pikan lo di do pika mo a phurui simi ni me ni chalo thip lo a phurui ba se ko son lo ne thi vi det abhen di chue ke khai su gali lata lo la ke thi do lo ha he ma dung long po thwe ki chu si ka se le thu lo no athi kang tang thu lo la ke sắp sức xì cái năng là đã cái tăng đa pik mai hui cái này ta or năng lang hè or lắm té mi chặt bộ hen cái vàng gì
watermelon apa klang bode yedum ki ete kang jo ang tha mom malo hansi rong watermelon thei toi thi bong hom lo he inke bong hom pen pen lo dak chuke yo athi do pik la tal lo o la ke athi do pik athi the pik an lo yo men boni wen mi boni ar lo ke jo ma chui tum he komen ang pinonde nang lo dun po ala tal lo the pik an lo di ata ke dulang ne wen ne oh lagi color bilek dak isa yo Ladakh ke thoi thi bong hom lok lo amu war frok ma hedi non na thiki wang chuge pom do pik lo lage asu su lang la bangke jo non na thiki chi wang ta do pik la thiki wang lang ta pu ba la ta loke do pik chu chi pin nang la dak po chu ta chu no lang ma ti non one big bag de chu mi po lata isi bangke di akalar bilek de la dak ple de isi bangke iklun lo isi bangke igmurik son yado jo lata thi olo di chui tu hedi comment bong nang pinon de nang lon pa lata lo thi pikan lo ta yo an serom lagi asula yo ola ta asula yo han serong ke bagan lo mama si han serong chui ma han serong chui kang tung tum ta do a he ma wi de tum ta he yo han serong chuge do pik hang yang lo kan si chu de ji ma a thi ke do thu an lo non ke na pu ke bong hom lo a bong hom han serong a watermelon giraffe tip dak ta lang watermelon la bong hom man ke thi do ne vi ne khai thu pik ma di ke dam ta phere thu mi set ang mi do kok mati la son serong ki khai pik an yo la hen ta lo khai pik lo e bang tax su ti la he ya thi sap na ta lo a thi sap ke khai thu ong ya bo hom ang kor ke chu sil la lo da pot ke a thi no si do prak ba lang ya a sap duge do upon hup an ke ama tam de da ti thi ar bo hir tan ong me he tam de da la hai lom bang ke long le ki mi leng ma a bong hom a rong thiet lage bong hom chu mi ne chu noi ne la bang ke a sap su a thiar bo hat la ta lo yo adong thu ke thi edi adong ke mi ge a thi ke don ta yo thoi thi ta alo arong bang et le na ma nang lang le det lo non bang ke ki thek long bang ke a thoi thi ke thi tang ki thu tang sing thek long rong la ha lai pum do lang hi
amar lok la yo lagi ati penar wo cumi cila na biri dan serong lo pun data tu hu po se la pun ai terek tu lo ke ong si mo la pu kitchen na ten te bokhet mo la pu sinang ke tu lo kal yo lason han serong pen lason tu bilek leng lason bang cumi ce tu ni han ting te nang tung ko son lo adap thur lo amat lai pai chil lang dam rong lo bpc do ma abrang dam de ko ke kan nang ka sevang cha an ke high pick am lo di ya so bobo ka su athe do lo lagi buku dia rong theo lo di